Simulan na yan. Simulan na bakbakan. Langga, Jane, shout to you. Di siya mga follow me. Let's go daw. Huli agad oh. Huli agad kay Michael Jordan, no? Michael Jordan, no? Sabi sa kilo nila agad oh. Ang spot. One sorry agad. Huli. Paul. Ice tubig to mga tropa bits. Yung mga ice tubig ang gusto na ito. Ice tubig. Hanggang 21 lang to ha. Patay. Ibang shot. Nice shot. D-Rose. Okay. Bigay mo kay Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. Fade away. Ay, lumulaksa. Okay. Too sorry. Too sorry agad mga tropa. Please. Ay. Blanca ka boy. Hindi ka ubra kay ano. Kay D-Rose. Hindi ubra kay D-Rose yan. D-Rose yan eh. Okay. Huli ka kay Kucha. Ano siya ano ah. Kay Mike Kobe. Mr. Fade away. 3-1. Kobe Bryant. Huli. Ay, huli ka na naman, boy. Hindi ka nadadala kay D-Rose. Ay, no? D-Rose. Hindi nadadala. Hindi nadadala kay D-Rose eh. Siya ba? Ay, pucha. Sayo, siya. Ay, siya. Fade away. Up. Break. Fade away. My man, they saying you got no bag. Prove them wrong. 5-1 na. Ice tubig na. Ice tubig na to malala. Ay. Puta, hindi mabot. Naiwan tayo dun ah. Bigyan mo kay Kobe. Share shot. Ay, men shot. Payatok lang yan eh. Ano ba yan shot? Huli. Ay, Paul. Ang bihira naman yan. Ay, huli. Nagulangan ka dun ah. Kaya Kobe. Ayan. Kobe Bryant. 6-3 ang score. May patay. Your defense is relevant. 6-4. 6-4 ang score natin mga tropa pits. Mas mga kay Kobe. Okay, now they're playing the right way. Oh, the spin. Bang! 7-4. He's out there to do one thing. Put points on the board. 7-4 na mga tropa pits. Hanggang 21 lang to eh. Ay, puta. Rebound. Nice one. Bigay mo kayo no. Jordan. Ayun no. Libre no. Michael Jordan. 8-4. Ano ba yan?
Mahinang nila lang ang mga kalaban natin, mga tropa pits. Ay, nice shot. Connect from distance. Ay, huli. I'll pass it to your team next time. Uy, ito. They're playing hot potato with the rock. Hoy! Okay, iwan tayo. Iwan ka dun, George. Bakit hinayaan mo maiwanan ka dun, Michael Jordan? Ay, blank po siya, dalawa. Sinandwich tayo dun, ah. Two words. Talsik tayo dun, ah. Itong libro na to, ah. Pinapatalsik tayo, ah. Di ba na yan? Wala yan. Iwanan natin yan. Apo siya. Ang bantay ni Lebron. Spins free. Ay, hindi sumasok yung tira natin turnaround shot. Patay. Oh, that's Nice off shot. the mark. Barbecue chicken. Ay, was. Pasok ka dun siya. Ah. Ay, may shot. Nice shot. That's it. Go. 9-5. Now's the time to get cooking. Hoy, Off target Bigay mo from kay Zeros. downtown. bas. Okay. Ball movement. Anis ka, Wemby. Unstoppable. Kobe Bryant yun eh. 10-5, mga tropa pitch, 10-5. Ay. Huli. Nice one. Outside. Bigyan mo na kayo, no? Matay. Ay. Anis yan. Oh, I feel the contact. Big boss yan eh. Basket. Good work. 11-5 mga tropa pitch, tambak malala na yung laban natin. Ay, putya. Hindi mabot. 11-7. Nakatupon sila. Heroes. Buries the jumper. Ay. Huli ka, boy. ESP. Nailang siya, nailang. Just too visible. Laksak mo na. Ay, puta. Muntik pa mahuli. Tamang pasa yun. Kobe Bryant. Ladies and gentlemen, he is here. 13-7 mga tropa pitch. 13-7. Uy, puta na pinasa. With the poster. 13-8. 13-8. Ay! Puta, muntik pa. Pwersahin mo na siya. Dalawa yan, oh. Sagasaan mo. Nice shot. Laking katawan ni Shaquille O'Neal, eh. 14-8.
Coordinate. Blanca. Paul? Paul siya nakakuha pa ng Paul yun? Hey, bro, that can't hold you. Uy, ano na, tumira ng 3 point yun sa MB ah. Downtown. Kailangan mo rin ng 3 point chop mo. O ano yun, o. Diyan may mga galawan na ganyan si Shaquille O'Neal, o. 3 point. Shaquille O'Neal. Ay! Uli! Ito, nanakaw pa rin doon tayo eh. 69, Matrovic. Oh, nice hit. Mr. Fadeaway, wala. No good. Ako na yan, Kobe. KD Rose na yan, KD Rose. Ay, puta. Uli. Paul? $16-19 mga tropa On your page. way back. You can still find a way. Hang in there. Lock in. Ay, patay tayo. He's Nice. not to be denied. Just kill him. Kasi mga, itong mga ano na to, ay wala tuloy eh. Missed it right at Mga audiences ko, mapasok sa loob eh. Mga meron eh. no good from beyond the arc. Itong mga meron na to, pumapasok sa loob eh. Man out. No double team. Check out the Fade away! Oy, hindi pumasok. Pasok ang fade away ni ano, Big Boss ah. Uli. This guy's dribbling more than a toddler. Ay. Ay no. Go ahead. Double team kasi eh. Bouncy out here. 16-10 mga tropa page. Let's get it done. Finish this one off. Mariscali Brown. This man is fearless. I'm a sucker for a good comeback. Let's see if we can get one. Ay, Iwan, patay. Ay. Punta na Iwan ka dun, D-Rose ah. Bawi ka, bawi. Bawi ang mga D-Rose. D-Rose. Shout to all of us, please share my live and follow me. Hoy, puta. Iwan ka na naman, D-Rose. You got some place to be. You looking to shut this thing down so soon? Push up, sige na. Spins back. Bang! Six the chain. Don't give up. 19-12. Tampak malala ang laban mga tropa pits. Uli. Hoy! Uli. Pumunta na. Salpakan si ano, Shop. Bawi naman, Shop. This game here, it may be more of a Pesto ka, Shop. Pesto. in a long time. Pesto, Shop. Nice, Shop. O, Shop, sa'yo. Nice, Shop. Pera sa'yo mo na, Shop. Nice! Oh, di mo pumapasok yung mga meron, oh. Itong mga meron na to, oh. 2013, mga tropa pitch, sending score, oh. 2013. Just get ready to inbound. 2015, mga tropa pitch. Yan, ang score, ha. Lamang tayo, mga tropa pitch. Ito natin, hindi tayo ano eh. Nice. Michael Jordan. End of the game, mga tropa pitch.
End of the game mga tropa pits. Hindi na nalo sa atin ang ating kalaban mga tropa pits.